ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲସେ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭେଜି ବାଇଗଣ କଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଥାଳି ଆଉ ଗୋଟେ କଂସା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ଲେଟ୍ ନେଇ ଆସିଛି। କେତେ ବଡ଼ ସପ କତି ନା କି ଆମର ଆଗ ଟୁଆକୁ ତ ଦେଖିଥିବେ, ସେ ଆଠାରୁ ସୁନ୍ଦରଟା ଥିଲା। ଆସ ଗୁଦିଲି ଗୁଦିଲି ଲାଗୁଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଏତେ ମାଟି। ଆମେ କହିବୁ କି ଆମର ସୁନ୍ଦର ପଇସା ହେଉଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ବସିଲା ଇଏ ଦି କାମ କରି ବସି ପଡ଼ିଲା। ସେଇ ଖୁସିରେ ବାପା ଗୋଟେ ପିଠା ଖାଇବେନି। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଜିର ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଉ କାଲିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପୁଣି ସେଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ଆଉ ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷଟେ ଶିଖେଇବି, ଯେଉଁଟାକି ଗୁରୁବାର ମାଣବସା ଉପରେ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ଦେଖିଲେ ଶିଖିପାରିବେ। ଯଦି ନ ଶିଖିପାରିବେ, ବେଶୀ କରିକି ଗୃହିଣୀମାନେ ବେଶୀ ଶିଖିନଥିବେ ଯଦି ସେଇଟା ଦେଖିକି ଏଇଟା ଶିଖିପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲସେ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ। ହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭେଜି ବାଇଗଣ କଣ୍ଟା ଗଛ। ତା ଦେହରେ ଆମେ ଏଇ ଫଳ ନେବା ତାର ଦେଖନ୍ତୁ। ये देखो सांग मैंने ये भेजी बाइगण फल नहीं, यहाँ हूँ कंटा भेजी बाइगण। आउ गोटे अच्छे तरकारी भेजी बाइगण, जोटा कि तरकारी भजा भजा कर खाते ना बना। बट चका सांग मैंने एते आज मुझे बस काली जो बस से बो आम टिंक मारती मत भल लगे। ये देख केते टिंक मार जिदी देहरे चलिक लगिजे भल लगे। देख सांग मैंने गोटे थाली आ गोटे कंसा आ गोटे हूँ प्लेट नहीं आस। आज भी भिडियो ये करिया कहीं भल कैमेराटा ये आसना बना व्यू भल आसुनी। हाँ एबे जी आउटे दिन छाणिया को आस बना आउ ये देख केते बड़ साप काटी छड़े केते बड़ साप काटी ना बना भितर अच्छे बड़ साप बड़ साप अच्छा ता भीतर साप होतिबे। हां ता ऊपर भी सिटी गोटे काटी छड़े ता ऊपर को तो जिया को डर लगुची। आउ कोन मु जाई ऊपर नाच आउ कोन ता ऊपर जीवु ना कोन ए हां एटा होचे संग माने आपन माने जानिथिबे, जदी न जानिथिबे मु कहि देछि। एटा होचे बन्न माटी। एबे हे गेला संग माने बन्न माटी संग्रह। तापरे हम जिबा टुआ आ कुछ हमरा होछि बड़ जतने की रही आम देखते टुआ आम सांग मैंने आम आग टुआ को तो देखिथे, सी आठ सुंदरटा था। आ सी मरीगला बोली मन दुख लगे से बनाती कहले से नहीं कह सकते। भेजी बाइगण एटा पाताल गरुड़ मान तो जानी एटा बनमाटी आटा तो इटा आउ पानी इतरे पानी बढ़िया सुंदर जगहटा है बसिया माने गुदिली गुदिली लगुच। कंटा फुटीगला ने आज भिडियोटी सांग मैंने बहुत सुंदर होगा जाऊँगी, ध्यान सहित भल से देखूँ। जी शिखबार लोक से बहुत बढ़िया से शिखिजे जब भल से देखिए। आज न शिखबार लोक यदि काटी काटी मो वीडियो देखिए, जी भल से देखिए से ही शिखे। आपण मानक ये भिडियोटा द्वारा देखेबी शिखेबी कि मत ही बेमारी हो कहीं मत ठंडा प्रबल अच्छी तथापि आपण मान खाली करने जिनसा कहीं आपण मैंने बहुत शिखे। आ गोटे पाली रहा माणबसा से जी न शिखी
ये वीडियो देखिए पूरा बढ़िया से शिखिजे आउ बढ़िया से सुंदर भागे जिनटा करेंगे से मुझे मझे कहबी कौन करने जाऊँगी कौन करी आप कौन शिखे पानी कहीं देलु गुनो एथर पानी टे छींचीदेवा पानी छींचीदेले बतुरी सामाने एबे बापा को पचारिबा एबे बहु तांकर कोन करूची माटी रे आ ये सब जिनस रे सब कोन करिवो बापा को पचारिबा बापा बापा आटी आसिलो आसुन बापा एट बसलो देखलो कोन होची कोन देखुना कोन चलची देखुना से कोन करची आजी काम होची मा बसना देखिबा हां बसा एठी बसा हां सिरिया में मु आडे तो काम दिन काम नहीं आते में से देखुना से कोन करची खेल उजाड़ सड़ गई बापा आसे देखो बा कौन कर दो पचारना एते माटी लॉस लॉस करची हमरो के जाय माटी लॉस होला मा हां बुझी पारछटी हां हां 1000 टका माटी से हम सुभद्रा पैसा आले तुम 1000 हां एतर समति को मोरे गोटा गर्व हमर पैसा जे ढमको देखो हमको आमे को सुभद्रा टंका आसले दे दो उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा हमर बढ़िया काम करसिन स्त्री लोक मान पई 18 वर्ष ऊर्ध लोक मान पई बढ़िया साहाय्य करसिन नारी मान पई से टिके टिके कथा जे ढमको दोले तो पार तो तू टंका रोजगार करबन तू को करू आमे कहू कि हमर सुभद्रा पैसा आउची आमा सुभद्रा पैसा समते खाउछंती समते को ये कोसंती खाइ मु तो खाइनी तमे तो आग तुम अटरे खर्च करछ एटा हम पई मिलुजी तमे काई की करला सांग माने एई थरा मु खर्च कर देबी आ एथर सुभद्रा पैसा आसले सांग माने मु आपन वीडियो द्वारा जानि दोछि यदि मोर मन रहइबनी एथर सुभद्रा टंका आसले मु गोटे साइकल किनिबी सेते मु बुली जाउ जिबी सबआड बुली बुली वीडियो करबी आपन माने देखिबे हां हां बढ़िया हम तो पछरे बसी मु कैमरा धरिबी मोबाइल धरिबी हेला हेला बना दी एबे देखन संग माने हे गेला हमर बेस्ट कोन डब रेडी हे गेला डब एबे संग माने मु चलली बापांगर साइकल ला देखिया पई की याडे देखा आबे ये कोड पड़ गेले बाबा पोछो पोछो अरे बस अरे पुछ छेली छुआटा कुआडे पड़ी गला पानी रे किमती कोडी पड़थला बापा गाय का मुतना अबे गाड़ी मुतना पड़ी गई छौ हे हो गैस कुर्सी शीत दिन रे बापा ठंडा पसी जोडी तू काई साड़ी जाइल रे मु गोटे काम करिया बसला ये दी काम करी बसिबेला सब आड़े ओदा मदा करी देइछ हो पड़ी जाई छे समा हम देखिनी मा छोटा छोटा पड़ जाई छी दी थर तीन थर पहला ये से पड़ जाई ये को उठी जाई की मशीन रे तो गाधे दोई ना ना गाधे बने कोन छेली गाधंती छेली डरंती पानी को समझे जानी छंती तथापि बापा कहउछंती कि भाई छेली टाକୁ गाधे दवा अच्छा मु बापा साइकल टे देखिए से एबे देखंते बाड़ा भितरे पड़ची बापांकर साइकल टी जो साइकल टा कि बापा बहुत मन दुख करुछंती ए साइकल टाକୁ आमे सजाडिया पई कि हेले हमकु टंका किछि दरकार होची तो से टंका पई कि आपण मान जानछंती तो सत कथाटी कहूची जेमती मु ऑटो ड्राइवर टी जहाँ भी इनकम करुची तो से बापा माँ भाई भौणी समस्त अच्छा आउ पिला छुआ अच्छा समस्त को लेकिन सब किसी सरी जाऊँगी आउ साइकेल सजाड़ी भी किसी होनी आगु को गोटे पाली रहा माणबसा आ से माणबसा आपण मैंने जो कौन माणबसा आपण मैंने से पिठा करेंगे जदि तैयारी न जानते ताले वीडियो देखि भलसे शिखिजे यदि न शिखिथे ताले वीडियो देखि भलसे शिखा चेष्टा करेंगे कहीं मु माटी करुँची आपटा अटा करेंगे ना सुजी रे करेंगे ना चाउल धीरे करेंगे ये तीन टा अच्छी से जो भी कले सब नरम हम हाथ में टे पानी बांधिकी ये चारिपटे करेंगे टाटिया टाइप टे करेंगे आगे अरे हाँ जे से जो मंजी सब कौन लगे सी लगे तुम कहीं व्यस्त हो एपर्यंत भी जापर सतरे कौन होगा एमती करदे मंडा पिठा भितर हूँ जो खालीटा मुझे कली आप देखिले ता भर आप नड़िया कोरेकी चीनी कि गुड़ आ मरीच छेचिकी अदा छेचिकी देवे ताले तो पिठा बढ़िया सुंदर भाग हम ये माटी कौन छणा हम छणा हम ये शिक्षापी करुचे माणबसा पिठा ये देखते साग मैंने यहाँ हूँ कहते मंडा पिठा पूर पिठा
ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଥର ରେଡି ହୁଅନ୍ତୁ ପୁର ପିଠା ଖାଇବେ ଲେଟ୍ କରନ୍ତୁନି। ତାପରେ ସବୁ ଯାଇଲି ଏଇଟା ପୁର ପିଠା ଭଳିଆ ତିଆରି ହେଲା। ବାପା ବାପା ଇଏ ତ ଦେଖିଲ ପିଠା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଜାଣିଲ ପିଠା ଭଳିଆ ତ ତିଆରି କଲା। ଏଇ ଜିନିଷଟା ବାପା ଯେଉଁ ଆଣିଛି ଦେଖିଲ ଇଏ କ'ଣ କହିଲ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଇଏ ପୁରା କ'ଣ ବାଇଗଣ 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 ଭୁଜି ବାଇଗଣ ଭେଜି ବାଇଗଣ। ତାପରେ ଏଇଟା ନାଲି ନାଲି ଯେଉଁ ନାଲି ନାଲି ସେଇ ଭୁଜି ବାଇଗଣ ନା 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 ନାଲି ନାଲି ଯେଉଁ ସେଇଟା କୁହ କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ସେଇଟା କହନ୍ତି ମନ ପଡ଼ୁନି କୋଉଟା କହିଲ କୋଉଟା ଏଇ ଯୋଉ ସାପ ଇଏ ଗରୁଡ଼ ଗରୁଡ଼ ନା କ'ଣ ତାକୁ କହନ୍ତି ଗରୁଡ଼ ଫଳ ଗରୁଡ଼ ଫଳ ଗରୁଡ଼ ଫଳ ଗରୁଡ଼ ଫଳଟି ଏଇଟା ଗରୁଡ଼ ଫଳ। ବୋଉମାନେ ତ ଖାଲି କରିଥାନ୍ତି ପିଠା ଘି ପିଠା ପୋଡ଼ ପିଠା ଗଲା ସବୁ ପିଠା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯଦି ଭଲ হবে କହିବେ ନହେଲେ ଫେରିଯିବେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆଗ ଏଇ ପିଠା ଖାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଏଥିରୁ ଖାଇଯାଇ ଭାରି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲାଣି ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ମୋ ପେଟ ସେଥିରେ ପୁରା ଅଛି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଭଲ କିରି ଦେଖି ଚାଲିଣି ତା ଭିତରେ ପୁର ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ ପିଠାଟା କରୁଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ପିଠାଟା ହେଇଗଲା ଦେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ହଁ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲୁ ଶଙ୍ଖ ଭଳିଆ ହେଲା ଜାଣିଲୁ ଶଙ୍ଖ ଯେମିତି ଫୁଙ୍କା ହୁଏନି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି ହେଲା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ହେଲା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ପିଠା ହେଇଗଲା। ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତ୍ରିଭୁଜ ତିନିକଣିକା ନିମିକି ପିଠା। ଏମିତି କରିବେ ଏଇଟା ଅଟାରେ କିମ୍ବା ସୁଜିରେ କରିବେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେବ। ଆଉ ଆକୁ ଯଦି ସଜାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ଆଣିଛି ଯେଉଁ ଫଳ ଆଣିଛି ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆ ଧିଅରେ ଏମିତି ଦିଆଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଭେଜି ବାଇଗଣ ଆଣିଛି ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ଦେଇଦେବେ। ଏଇଟା ଗୋଲମରିଚ ଯେଉଁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପିଠାଟା ହେଇଗଲା। ବାପା ଖାଲି ଆଉଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିଦେଇ ଯାଉନି କ'ଣ ହଉଛି ହେଇଗଲା। ଦେଖିଲେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ପିଠା ହେଇଛି ସବୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିବେ ଆପଣମାନେ ତା ଭିତରେ ପୁର ଦେଇକି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ପୁର ପିଠା ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ପୁର ପିଠା ସବୁ କଲି ଯେଉଁଟାକି କୁହନ୍ତି ମଣ୍ଡା ପିଠା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲିଶ୍ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ମାଣବସାରେ ଯଦି ତିଆରି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଶାଶୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଗାଳି ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି କାହାଠାରୁ ଗାଳି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଶିଖି ଯାଆନ୍ତୁ କି ପିଠା କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ। ତାପରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ଶାଶୁମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଯଦି ଶିଖିନଥିବେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବେ ଯାହା ହଉ ଶିଖିଗଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ଦେଖିକି। ଆଉ ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଥାଆନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ତାପରେ ହେଉଛି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ କେତେ ଜଣ ଏ ପିଠା ଦେଖି ଶିଖିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ କେତେ ଜଣ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଲେ ଘରଠାରୁ। ଯଦି ପାଇଥିବେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ସାରା ଦେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ସାଙ୍ଗରେ ବାଣ୍ଟିବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ଆଗରେ ଚିହ୍ନା କରେଇବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି ରହୁଛି ଟାଟା ଟାଟା। ବାପା ବାପା ଟିକେ ସେ ଖୁସିରେ ବାପା ଗୋଟେ ପିଠା ଖାଇବେ ନିଅ ଗରମ ହେଇଛି ପିଠା ଆଜ୍ଞା।